कब्बो भाई हाँ किससे बात कर रहे हो? तेरा भाभी मेरा बीबी। ये सही था। राय ऐसे बोल रहा है, नहीं बादशाह बोल राय ऐसे बोल रहा है अमी जान तुम्हें बोका चोदा। अबे नहीं नहीं राय सही बता रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ। राय बोल अमी बोल जब बोल रहा আমি केरला था कि কেরালা থাকি, আমার নাম রাই স্টার। আমার নাম রাইস্টার। আমি ফ্রি ফায়ার খুবই খারাপ প্লেয়ার। खराब मतलब समझता नहीं हूँ क्या मैं? আরে রাই এটা এটা বল যে আমি কেরালা থাকি, আমি কেরালা থাকি, আমি অনেক ভালো খেলি। स्टार्ट कर मैं प्रो प्लेयर हूँ, मैं प्रो प्लेयर हूँ भाई। আমি বাংলা মে বল আমি অনেক ভালো খেলি। আমি অনেক বালিক